those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ang goal sa iyang kinabuhi is centered on the Lord Jesus Christ. Dili sa iyang kaugalingon. That's why I would say, nga ang atong kinabuhi, dili ni sa unsay atong nahibawan, unsay wa nato mahibawi, ug unsay atong gikadlukan sa 2025, kundi unsay design sa Ginoo sa atong kinabuhi. Siya ang nag-control sa tanan nga bahin sa atong kinabuhi. So, starting from this hope that we have in God's promises, as we look to a new year, I wanted to talk today about making the new year new. Making the new year new. Kaya ang atong greetings baya, Happy New Year, dili Happy Same Year. Happy New Year. And this is making New Year new. Nga naman, pwede manggod nga ang atong New Year is just another year. Then mahuman ang 2025, another year na po. Mura lang tayong nag-aihap og years. So sa sinundog na ko nga statement panahon sa birthday is that, ng mga birthday greetings, wish, prayer. As God adds years to your life, let Him add life to your years. No? Malipay po daghang years. Pero kumusta man? Ug tagaan ta sa Ginoo 70 years sa kalibutan. Kumusta man ang 70 years? Kung tagaan tag 80, 90. Si Brother Roger murag 69. No? Kung tagaan kaya na, kumusta man na nga mga years sa kinabuhi? No? Kumusta na nga mga tuig sa kinabuhi? So, we'd like to share about guide questions on making the new year new. Mga guide questions. Unsa may mga right questions nga atong ipangutana karong tuiga. Well, adapt lang nako ni nga outline sa akong nadunggan, which is I'm so blessed tungod kay very practical siya, no? So base sa saad sa Ginoo sa Israel ug base sa goal ni Apostle Paul sa iyang kinabuhi that is centered on the Lord Jesus Christ. 3 simple questions. Number 1, first question is, what do I need to put off and what do I need to put on? Unsa may akong hukason, ug unsa may akong isulob, unsa may akong biyaan, ug unsa may akong padulngan. I think that is one of the best questions sa 2025. Dili na gyud ko mangupya. Di na gyud ko magtubag-tubag sa akong mama. Dili na gyud ko mahimong irritable. Wow. No. So, mao ni mga questions, unsa may atong hukason ug unsa may atong isulob. What do I need to do? What do I need to stop? What do I need to do more of? Unsa may akong i-improve? Unsa may kuha-kuhaan ako nga buluhaton karong tuiga? Basic na questions. Now, naay principle gi-share sa Apostle Paul sa Ephesians 4:22 to 24 ingon siya, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Na put off, na ay put on. So man ato ay pangutana, no? Unsa may angayan akong biyaan ug unsa may kinahanglan akong padulngan. It's a very simple process. Dili kayo lisod sabton nga doon na kay hukason ug doon na kay isulob. You put off the old, you put on the new. If we say old, kay balunta gi-describe ni Apostle Paul, unsa ang old, matud pa sa ato ang verse, your former conduct, imong old sinful nature, nga corrupt, nga nagakinabuhi o nagalungtad sa gitawag deceitful lust. Ingon si Apostle Paul, be renewed, i-put on. So the old here is unsa tong naanda na to. Labi na itong wala pa ta diha sa Ginoo, wala pa ta makaila sa Ginoo. It is everything in your life without Christ. Hypocrisy, self-righteousness, ug unsa pa man nga mga butang nga naa dinha. It's the old way of thinking, the worldly thinking. That's why ang Romans 12 to ningon, be not conformed but be transformed. Kana continuous process ng transformation. Buti pasabot, let us think what God thinks. Biyaan na to itong old thoughts na to, way of thinking, the old way of doing things. Labi na sa atong mga decision making. You put off the old and you put on the new. Unsa man ang bago? This is what God has given to you.
to us in Christ Jesus. Si Jesus Christ package. Nga pagdawat nato kan Jesus Christ, na-receive nato tanan, everything. Tanan nga capacity for the glory of God naa sa ato. The gift of new character. The gift of new passions. I know that we could all testify nga daghang mga butang nga passionate kay ta sa una, nga karon nahimot ang Kristohanon, wala na gyud ta ato. Amen? Kay lahi na ang atong giatubang. Pero honestly, naapagyapo yung mga passion na to sa una nga magbalik-balik gyapon karon. No? Natin mga favorite scenes napaingunan na. No? Magbalik-balik. So the gift of new passions, the gift of new things that are important in your life, you put on the new. No? So simple ra kaayo. Kung mag-ilis ta o ilisan, natural atong hubuon ang atong ang daan na mag-ilis tagbag-o. Mao gyud na. Dili man pwede nga maghukas ka dayon wala kay sulop. Dili pud maayo nga isapaw. Do nagsapaw ta karon, tugnaw man gud dire. No? Pero ang daan nimo sa pawan nimo bag-o dili gihapon maayo. So the same sa atong kinabuhi, kung doon na may changes, dapat may tabo sa atong kinabuhi. Dili lang ta pwede mo magsige lang tag-ingon nga di na kuani. That means you have to think of something nga imong atubangon aron matalikdan nimo ni. No? Imagine na lang ninyo kay wa ko kapalit jud og cake ba? Imagine niyo na i-cake diri. Din diri sa pikas kanang basket sa fruits and vegetables. Asa may healthy anan duha? Of course, kaning diri, na. Gamay ramay gayang-uyango, murag ginahan pa man mo atong cake gihapon. Abi na kog nag New Year's resolution na ang daghan sa ato nga di na kog sweets karong 2025. Mi kain kaon ni pag magkaon. Sobraan kog kaon da. So mo yung kadili nagyog ko aning cake. No? Pero wala kay buhaton nga atubangon nimo ning fruits and vegetables dinhi. Magsigir kag balik-balik diri. Di nagyog ko ani. Kani? Di nagyog ko ani. Nakadugay nakasimhot man kahumot kay. Pero matubang ka diri, malimtan na nimo siya. Tama? Simple kayo pero lusod kayo sa actual. Easier said than done. Kanay mga butang nga, gusto na gyud tang buhian ba, no? Pero dili gyud makabuhi-buhi. Ngano man, tungod kay wala man tay resolution pud nga moanhit ta sa pikas. Maayo kay nagsugod, nagpitok-pitok ang atong mga mata. Nagsige na tagpang. I am preparing a practical example. Example, ha? Bato-bato sa langit, ang matamaan magbago na. Apil tanan ani, di ba no? If you want to stop gossiping, o gusto ka muundang sa pagpanglibak o pagpanaway, undang nag-apil sa prayer meeting. Kasi ang prayer meeting, himuon ba nga ano, mahimo ba? Sikuan ba itong iampo kay kuan? Ba? Unsa daw? Sikuan daw. Prayer meeting na ha? Wala na diri sa Davao. Kapila naman may kapil prayer meeting diri. Wala na naitabo. Salamat sa Ginoo. No, katong didto, tong wala ko didto nga simbahan naa sila nga prayer meeting. Anong na istorya gani ko ana, no? Okay. Diri sa gossiping. If you want to stop gossiping, you have to start encouraging people. Dili pwede mo undang na gyud kog libak. Di wala kay buhaton. Nagyud kay iput-on. Nakaipuli ba? Nagyud kay ilisan. Pag hubuon nimo ni, nagyud kay ilisan. If you want to stop suya sa uban, then start giving to others. Gets? Gamay na lang nagpitok-pitok. If you want to stop immorality, sexual immorality, you start a new purity. Is that possible?
This is possible because our God is the God of second chances. Kung tuan nas impyerno, wala na chance ito. Pero samtang buhi patamayigsoon, habang buhay may pag-asa. Dili gusto sa Ginoo mo dwelta sa atong past, sa kinabuhi nga din giluwas ta niya. Kay gusto niya bag-uhon ta. If you want to stop being angry, then start being grateful in your life. The old and the new. Kung di nakagustog cake, kay tamis ra kaayo, then kaon gulay, radis, apilig bulinaw gamay. See, the only way to get rid of the old is turn around and go the opposite direction and choose something new. Choose something new. Naay 3 big traps nganong dili ta mausab. I-quote lang nako ni kang Tom Holliday. 3 big traps. First is the trap of perfectionism. Nga naguna-una ta magbagong buhay na gani ta, perfect na dayon ta. That's why nganong trap siya, tungkol kay naguna-una tang perfect ta din masipyat ta gamay, sensitive na dayon kay ta din mingon dili jud ko perfect yun. Undang na dayon ta, disappointed na dayon ta sa atong kaugalingon, na ay frustration sa atong kinabuhi. The truth of the matter is that you are not perfect. But God is perfecting you. Gina-process ta sa Ginoo. God is perfecting you moment by moment. That's why we need God's strength if we want to change. Gusto ta mo put off, then put on, we need God's strength. Muna nga kanang atong mga kapasidad nga giunauna natong kaya nato, wala na kung wala ang grasya sa Ginoo. That's why pasalamat po si Apostle Paul panahon sa trial sa iyang kinabuhi. Kaya ingon siya, when I am weak, then I am strong. Kung naa siya sa season nga uncontrollable, di niya makontrol ang sitwasyon, yun siya, it was the strength of the Lord. No? So, ingon siya, I glorify in my infirmities. So, another trap is the one and done trap. Kanang gauna-una tanga, once nga maghimo na kog New Year's resolution, human na dayon. Paingog January 1 or December 31, biyaan na gyud nako ning cake. Di na gyud kumukaog cake sa 2025. You know, I would like to tell you nga, dili lang na kausa nga decision. Good nga natay resolution, but it means moment by moment surrender to your commitment. Kay pagkaugma makapanimaho naman po kag cake. Pagsunod adlaw na anong po'y nag-birthday. Walay birthday nga walay cake. So naa na po dito ang imong New Year's resolution. Kay naa na po. No? So naa ka dito, pangita dayo chapsoy. Third, this doesn't feel right. No? Pag mag-usab manggod ta, magbag-o ta, kung naanad kag cake, ganahan yung kay ka, mamagay struggle nimo, biyaan nimo diri ka sa gulay-gulay ug mga vegetables, fruits. Sahay, pagbalhin manggod nimo, dili kayo lami. Di kay nimo feel nga, mo ni akong giusab. No rice nako sa 2025. No rice sa tingkaon, pero tungang gabi, gigutoman, nanungkab og bahaw, balik, gihapon. So natural yun na, basta magsugod, tag-change, magigso, na yun na struggle. Di ba? So pero, maanam-anam rana nato. Romans chapter 13, verse 12. The night is far spent, the day is at hand, therefore let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Mga igsoon, ang Ginoo is stricto kayo sa atong kinabuhi. That's why di lang taniya giluwas, kung dili iya tang gisanctify, giset apart ta nga iya, giangkon ta nga iya ha. That's why dili maayo, di malipay ang Ginoo nga madamay ang iyang ngalan sa dili maayo natong kinabuhi. That's why sa 2025, gusto sa Ginoo nga makita nato, pangutanon natong Ginoo, patrabaho nato sa Ginoo, unsay ngayon natong i-put off ug unsay atong i-put on. Bag-o na pod nga kinaiya gusto sa Ginoo. Insa cast off the works of darkness. Yan siya, put on the armor of light. I-compare niyo sa verse 14, ingon siya, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. So if we put on the Lord Jesus Christ, ang iyang karakter, ang iyang pagkasiya, mo'y atong gidaladala. That means, kung yung kag-Christian, I am a Christian, you are bringing the name of Christ. Na old story akong nadunggan, si Alexander the Great, panahon sa gira, na siya sundalo, nakita nga nahadlok, nanalaw ba? So yung giduol na unsa man kayo siya, nahadlok ko sir. Nahadlok kayo ko. Unsa imong ngalan? Ingon siya Alexander. Pareha tag ngalan.
So dili bagay ang Alexander sa talawan. Ug talawan ka Alexander, so magpili ka karon. Guganahan ka sa ngalan nga Alexander, kinahanglan isog ka. Usbon mo imong kinaiya. Pero ganahan ka magpabilin sa imong pagkatalawan, ilisi imong ngalan. May igsoon gitagaan ta sa Ginoo capacity to change. Kanunay nga mag-improve. Pero di ta ganahan mo change, then ayaw dala ang ngalang Kristohanon. Put on the Lord Jesus Christ. Another story, naibata na nanghid siya sa iyang mama, "Ma, mag-outing mi, asa mo?" "Swimming pool." "So dili ka pwede maligo karon, kay bag-o lang ka naulian sa sakit." "Ayaw ligo." "Okay ma, di lang ko maligo." "Sige, okay, uban." Pag anak nagdala mag-backpack, so isulod yung bag, ilisan ma. Ingka di ka maligo, dala lang ko ba si ganahan, di ko nag-abot. Do not make provision for the flesh. Payong kagdili na kaani, ayaw nagdool-dool dito. Ayaw nag-provide dito. Ayaw natagaig provision siya para dili nagyod. No? So, ang pinaka-important nga change nga atong buhaton mga igsoon, first step is to believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. There will be no change without salvation, without receiving the Lord Jesus Christ as your personal Savior. So first Sunday sa January, if ever wa pa ka nahimo sa pinaka-importanting decision sa imong kinabuhi, to receive Christ as your personal Savior, then ingna si Ginoong Hesus Crown, "Lord, I need you. I realize and I admit that I really am a sinner and that I need a Savior. I believe that Christ died for my sins, that He was buried and He rose again the third day, according to the Scriptures. I now receive the Lord Jesus Christ as my personal Savior and Lord of my life. Thank you for forgiving my sins and thank you for the gift of eternal life." Daghang kayong debate na itabo, but I believe this is a decision. Faith is a decision. And the most important decision you could make is to trust in the Lord Jesus Christ. Second question, where are the closed doors and where are the open doors? Where are the closed doors and where are the open doors? It speaks about opportunity. It speaks about methodology. Nagiingon kung sa church, kung ang program, if the program does not serve the purpose, then give it a decent burial. Undangan nga program kung wa na nag-serve sa purpose. What we mean here is that kung naay closed doors, ayaw ipamugos. Kung naay open door, dirita. Si Apostle Paul nag-experience anak, no? 1 Corinthians 16 verse 9, "For a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries." There are many adversaries. Sa laing pagkasulti, there is a wide open door for a great work here, although many opposed me. Well, na closed door, na open door. Ug na open door, naapoy problema, mga igsoon. And that's the reality. That's reality. Two things. Imong hinumduman sa closed door o sa open doors. God is working in your life. Second, God is working through your life. Kung doon ay problema may tabo, kung doon ay opportunity, kung doon ay challenge sa pag-usab, sa 2025 mga igsoon, sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong business, ug sa tanan nimong panglantaw, mga igsoon, remember God is working in your life. Nasa ginatrabaho sa imong character. Ikaduha, gamiton ka sa Ginoo para sa uban. God is working through your life. It might be in your finances. It might be in your family, in your personal growth. It might be in the ministry. Paul said there was an open door, but there are also problems. Acts 16, quickly, basahon nato. When they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Imagine, forbidden by the Spirit, that's closed door. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. Closed doors. So passing by Mysia, they came down to Troas, and a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia. Come over to Macedonia and help us." Now, after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. There was closed door. Pero pag abot sa Troas, mo ni ang waiting time, waiting place, ang Troas. Paabot sa Troas, na-vision si Apostle Paul, nga na taga Macedonia, sige gangyo, anhi amidri, help us. So dito day ang open door. That's the missionary work of the Apostle Paul. It was his experience. Nganong maayo, nganong nakita ni Apostle Paul ang closed doors, nakakita siya maayong methods, nakakita siya open doors, because two things. He kept trusting
And he kept moving. Padayon lang siya salig sa guidance sa Ginoo. Kung dili niya allow sa Ginoo, then diri na pod. He kept moving. He trust the process of the Lord. Kanang kanta bitaw, trust His heart. Na panahon di nimo makitaan ang iyang kamot, but trust His heart. Saligi ang kasing-kasing sa Ginoo. So, it's just a closed door. Kung naa may closed door, it does not mean that God doesn't have any plans for you. Kung naa kay gi-applyan, wa ka mo dawat human ang trabaho sa Ginoo sa akong kinabuhi. Diri na lang jud ko ani. God works best with moving objects, people who trust and who move. So ang truas nato, some of us maybe naasta sa truas karon sa relationship, wala pa ta kabalukin sa gyud, no? Kiyahan ta sa Ginoo asa ang door para ana. So that's what happens as we keep trusting, as we keep moving in the Lord. Naagi guidance ang Ginoo sa ato. Third, what seems important and what's truly important. Nay mga butang atong i-value ba? Ato i-prioritize. It's a matter of priority mga igsoon. Nga nay mga butang nga tagaan natong dakong panahon, gastuhan natong datong kwarta, pero they just seem important. Kumusta man ang truly important nga mga butang? Gitagaan ba nato ning panahon? Gigastuhan ba nato ni? Ato ba ning giampuan? Ato ba ning giunahuna? It's time to look at priorities. What is most important? Na mga butang nga murag importante nga mas gastuhan sa atong panahon. But you know, Matthew 6:25 and 33, kinunay naman ta makadungog ani. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Maybe a typical sermon, but I believe it's very practical nga atong tan-awon mga igsoon. Nga atong i-assess ang mga butang nga atong gipaka-importante. Kung tinuod ba gyud siya nga importante. Truly important o seems important nga mga butang. Na i-comparison man gud si Jesus Christ diri sa Beatitudes. Nga ningon siya, dili ba mas importante man ang kinabuhi kaysa food? Mas importante man ang lawas kaysa imong isuot? So mas nag-prioritize sa clothing, mas nag-prioritize sa food, kaysa value sa iyang kinabuhi. So Jesus is saying food seems important, but life, the life that the food sustains, that's what truly important. Clothes seem important, but the body that God created, that you're putting those clothes on, that's what's truly important. God's plans for your life are more important kaysa mga butang nga atong ginakabalak-an karon. Yun siya, seek first. So very practical suggestion para sa New Year mga igsoon. Prioritize nato ang atong personal quiet time with the Lord. First question na pwede natong pangutana, kumusta man ka o ang imong Ginoo? Kumusta man mo sa Ginoo karon, igsoon? Nakigistorya ba ta niya? Two-way process man communication. We read His Word and iyahang message para sa ato. Then we pray, ato ana nga message padulong niya. Kumusta ta? Sa mga New Year's resolution namo as family, nagkuan may accountability partner, nagkuan may app nga Bible reading for the whole 2025. Then grupo ba, mailhan nimo kinsay nakabasa o kinsay wa kabasa. So magpahinumdumay mi. So I hope nga hangtod ni sa December mahuman yun namo ang kuan. So it's a daily commitment kay dili man sayon. Kang 1 year mura mubasa kag 4 chapters a day. Nya mabisi na kayo ka. Agoy, asa na lang ibutang ang pagbasa sa Bible. So first step mga igsoon, quiet time. Dili kinahanglan nga perting dugaya gyud ang quiet time. Magsugod lang sa tagagmay lang. Ay importante na nakaistorya ka sa Ginoo, nakabasa ka sa iyang mga pulong, naka-absorb ka, naka-release ka sa Ginoo. So good ta ginagmay. Kay mo ingon 1 hour gyud, 1 hour 15 minutes, ingani 15 minutes, nya dili nimo matiwas, mag-guilty naman ka. So good sa ginagmay. Actually magsugod ka ginagmay di nakakabantay, mag-inoras na na. Then makonsistent na ka. And it takes 21 times or 21 repetitions before nimo mahimong habit. Galing kay 3 times pa lang muundang naman gud ta. So di ta kaabot 21, so dili mahimong habit. Daghan ingon ana. So walay exempted ani. Nganuman walay kalabanon si Satanas nga kontrahon gyud niya kaayo kundi lang atong quiet time with the Lord.
Atong personal relationship with the Lord. Gipangutana si Jesus Christ one time siya, "Teacher, which is the great commandment in the law?" Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself." Love God and love others. That's the priority para karon tuiga. Naba ko diha? Prioritize nato ang paghigugma sa Ginoo o paghigugma sa uban. Atong i-prioritize. Dayon ayha na ng project natong bag-ong sakyanan o bag-ong mga balay. Sige ra ba kog tan-aw sa YouTube unsa na poy gwapo nga mga anyway. Daghan tag makita mga igsoon. So, karon unsay atong pangitaon kanang magdugang ba atong gugma sa Ginoo. So, na-challenge ko sa usa sa testimonies nga former addict siya ba. No? Dayon, pagka-convert niya sa Ginoo, kani iyang nabasahan, "Love the Lord your God with all your heart, with all your mind." Ang iya daw mauna-unaan, katong gasuyop siya sa Cebu. Kaya nagsuyop niya with all your mind, with all your heart, with all your soul. Walay aso nga sayangon. So, ingon ana po daw ang paghigugma sa Ginoo ba nga walay kaayuhan gikan sa Ginoo nga imong sayangon. I-absorb gid nimo ba? So, when we read God's word, dili lang basta kay nagbasa ta, absorb nato ang Ginoo, maigsoon. Soak yourself in the Lord. Kay importante kayo ni. So, I won't like to end with an opportunity for a commitment. Maghimo tag commitment, let us bow down our heads. Kung unsa man ang gihatag sa Ginoo kanimo karon, ingna ang Ginoo, biyaan ako ni Lord, mao ni ang akong buhaton karon. Usahay, ma-appreciate nato ang maayong huna-huna, pero mas maayo gyud natay commitment sa Ginoo. Lord, nining tuiga, gipasalamatan ka sa imong pagpahinomdom kanamo. Kinahanglan Ginoo ang among commitment, nga mosalig kami sa imong pagtrabaho, sa imong kinabuhi, sa imong mga saad ug design sa among kinabuhi for 2025. Among gicommit ang among kaugalingon to put off the old and put on the new, to stop staying at closed doors and start looking for open doors. We commit ourselves to seeking first your will, your priorities, your plans for our lives by putting first our love for you and love for others. Ikaw lamang makahimo nga ma-fulfill namo kining tanan, Amahan. Busag gisalig namo kanimo ang tanan. Ikaw among mapalipay sa tuig 2025. In Jesus' name, Amen.